Noches para todos. I hope you had a good day today. Espero que hayan tenido un buen día hoy. That everybody is well. There is no sickness in your home. Que todos estén bien, que no haya enfermos en sus hogares. But if anyone is ill in your home or you are, just do what you got to do, take your medication and trust in the Lord. Pero si hay alguno que esté enfermo, usted o alguien en su hogar, haga lo que tiene que hacer, tome su medicamento y confíe en Dios y Él lo hará. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. I have a question for you all tonight. Yo tengo una pregunta para todos ustedes esta noche. When we see all of these things happening around the world, the question Cuando is vemos this: pasar todas estas cosas alrededor del mundo, can Satan destroy this world? ¿se han preguntado ustedes si Satanás puede destruir el mundo? What about all these earthquakes and storms and the pandemic and all of these terrible disasters that we talk about? Que en cuanto a los terremotos, esta pandemia y todos los desastres que vemos que pasan, do you get the impression sometimes that the world is going to end with disasters? ¿tienen ustedes la impresión de que el mundo ha de finalizar con algún desastre? Can Satan destroy this world? ¿Puede Satanás destruir este mundo? Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, guide us through your word tonight. guíanos a través de tu palabra esta noche. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I would like to begin tonight in Genesis, story that you all know. Me gustaría comenzar esta noche con una historia que todos conocen en el libro de Génesis. In Genesis 1, what we see there is the Lord making this earth perfect with his word. Lo que vemos en Génesis 1 es a Dios perfeccionando la tierra con su palabra. God is creating everything by the power of his word. Dios está creándolo todo por el poder de su palabra. The only thing that he made without speaking was man. He created man with his hands. Lo único sin su palabra que hizo con sus manos fue al ser humano. But he did speak. He did speak and say that they will create man in their own image. Pero él habló y dijo que iba a crear al hombre a su propia imagen. So in Genesis 1, the world came into existence by the power of God's word. Así que en Génesis 1, el mundo vino a la existencia por el poder de la palabra de Dios. And the Bible said that the world and the universe, the stars and the moon, all of these are being sustained by the power of God's word. Y la Biblia nos dice que el mundo, las estrellas y todo el universo es sostenido por el poder de la palabra de Dios. So God's word brought the world into existence. Así que la palabra de Dios trajo el mundo a la existencia. So why is it that whenever we see disasters happening, we always conclude by saying the world is coming to an end? ¿Por qué es que cuando vemos estos desastres llegamos a la conclusión de que el mundo está por finalizar? It's as if we're saying that the world is going to end with disasters or because Es of como, disasters. es como si estuviéramos diciendo que este mundo va a finalizar debido a los desastres. That there's going to be nuclear war, there's going to be pandemics, another pandemic, there's going to be viruses and diseases all around the world, and the world is going to come to an end. Que va a venir una guerra nuclear, va a venir otro virus, otra pandemia, se va a esparcir y el mundo va a ser destruido. But I want to remind you of something.
Quiero This recordarles algo. Este mundo did not come into existence by the works of Satan. So it no vino a la cannot existencia end por las by the work obras of de Satan. Satanás, ni tampoco será destruido por la obra del diablo. I'll say that again. This Voy a world repetirlo. did not come into existence by the word or the work of Satan. Este mundo no vino a la existencia por la palabra ni por las obras de Satanás. This world is not being sustained by the word nor by the works of Satan either. Ni tampoco es sostenido ni por la palabra ni por las obras de Satanás. So if God's word brought the world into existence and God's word sustains this world, only God's word could bring it to an end. Así que si este mundo vino a la existencia por la palabra de Dios y es sostenido por la palabra de Dios, solo la palabra de Dios puede hacer que finalice. Only God has the authority to destroy this world. Solo Dios tiene la autoridad para destruir este mundo. Secondly, if this world came into existence because of the good word of the Lord, then only a good word from God could bring it to an end. Así que si este mundo vino a la existencia por la buena palabra y la buena obra de Dios, solo la buena palabra y la buena obra de Dios puede traerlo a su final. I want you to keep this in mind because we're going Quiero que back to mantengan eso Matthew en chapter mente. 24 Porque vamos a ir a estudiar Mateo 24. and verse 14 again. Let's read. Vamos de nuevo al verso 14. Mateo 24, verso 14. Nos dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. That's it, brothers and sisters. That's the answer right there. Ahí está la respuesta, hermanos y hermanas. Can Satan destroy this world? ¿Puede Satanás destruir este mundo? No, he cannot destroy this world. No, Satanás no puede destruir este mundo. Satan cannot destroy this world because Satan did not bring this world into existence. Satanás no puede destruirlo porque él no lo trajo a la existencia. Satan cannot destroy this world because Satan does not sustain this world and the universe. Él no puede destruirlo porque él no sostiene ni este mundo ni el universo. It is the word of God that brought the world into existence, and the world is sustained by the word of God. Fue la palabra de Dios que trajo este mundo a la existencia y es la misma palabra que lo sostiene, al igual que el universo. Which is why Matthew 24:14 is very important. Por eso es que Mateo 24:14 es tan importante. See, before Jesus mentioned the preaching of the gospel, he talked about he mentioned a lot of disasters that are going to affect the world. Antes de Jesús hablar de la predicación del Evangelio en Mateo 24:14, él habló de muchos desastres que acontecerían en el mundo. He talked about wars and he talked about rumors of wars. Habló de guerras y rumores de guerras. And nations fighting against nations. Y naciones peleando contra naciones. Pestilences, pandemic, diseases all around the world. Pestilencias, pandemias, enfermedades alrededor de todo el mundo. All of these are the work of Satan. Todo eso es la obra de Satanás. But these cannot bring the world to an end. This is why Jesus said, after he mentioned these things, he said, the end is not yet. Pero ninguna de esas cosas puede traer el fin del mundo. Por eso es que Jesús, después de mencionarlas, dijo, pero todavía no es el fin. But when he mentioned the preaching of the gospel, Pero cuando él menciona la predicación del Evangelio and said that this gospel will be preached in all the world, y dijo que este Evangelio sería predicado en todo el mundo, then he said, the end will come. entonces dijo él, el fin vendrá. Why? Because ¿Por the qué? gospel, brothers and sisters, Porque el Evangelio, hermanos y hermanas, is the word of God. es la palabra de Dios. In other words, the word that created in Genesis chapter 1 is the
word that recreates you and me. En otras palabras, ese evangelio es la misma palabra que creó al mundo y es la misma que nos va a recrear a ti y a mí por dentro. It is the same power, the same Tiene el power. mismo poder. In Genesis, God created something out of nothing. En Génesis, Dios crea algo de la nada. And when he looks into our lives and he sees that we are wretched and we are wicked, he speaks his word into our lives. Y cuando Él ve nuestras vidas y la contempla, ve cómo hay maldad, cómo hay desilusión, y Él expresa su palabra y crea algo nuevo dentro nuestra. And the Bible said that Jesus is the word. La Biblia nos dice que Jesús es la palabra. And so when we receive Jesus as our Savior, we are receiving that word that recreates, that word that transforms. Cuando recibimos a Jesús como Salvador personal, estamos recibiendo esa palabra, ese verbo que nos transforma y nos recrea. See, this is what Satan cannot do. He doesn't have power to transform anyone. Eso es lo que Satanás no puede hacer. Él no tiene poder para transformar a las personas. He doesn't have the authority to destroy this world. Él no tiene la autoridad para destruir este mundo. The only person that has the authority to destroy this world is the person who brought this world into existence. El único que tiene la autoridad de destruir este planeta es aquel que lo trajo a la existencia. And that is God himself. Y ese es el mismo Dios. God brought the world into existence, and God could bring this world to an end. Fue Dios quien trajo este mundo a la existencia y es solo Dios quien podrá ponerle fin. Job said, God giveth and God takes away. En el libro de Job nos dice, Dios dio, Jehová quitó. So then, ladies and gentlemen, if the word of God brought the world into existence, sustains this world, and will bring this world to an end, Así que hermanos y hermanas, si la palabra de Dios trajo este mundo a la existencia, lo sostiene ahora y será lo que traiga el fin de este mundo, then as people of God, our priority must be to live by the word of God. así como pueblo de Dios, nuestra prioridad debiera ser vivir por la palabra de Dios. Live by the word of God. Trust the word of God. Vivir por la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, Preach the word of God. predicar la palabra de Dios. Because Jesus said, it is this gospel, the preaching of this gospel in all the world, that's going to bring the world to an end. Porque Jesús dice que es la predicación de este evangelio lo que ha de traer el fin del mundo. And remember, it was a good word in Genesis 1. So the preaching of the gospel in these last days is a good word that will bring the world to an end. Y recuérdense que fue una buena palabra lo que trajo a la existencia este mundo, así que la predicación debe ser también una buena palabra lo que ha de traer el fin. Because God doesn't change. Porque Dios no cambia. He spoke a good word and the world came into existence. Él habló una buena palabra y el mundo vino a la existencia. And it is the good gospel, the good news of salvation that will bring the world to an end. Y es el buen evangelio, las buenas nuevas de salvación lo que ha de traer el fin de este It planeta. will not be disasters. It will not be pandemic. It will not be diseases. No serán desastres, no serán pandemias, no serán enfermedades. It will be the preaching of the word of God. Será la predicación de la palabra de Dios. Why is this important for us to keep in mind? ¿Por qué es importante que mantengamos esto en mente? Because whenever people hear of disasters, the first thing they say is, we are living in the end of time. Porque lo primero que las personas piensan cuando ven desastres es, estamos viviendo en el tiempo del fin. And that mentality is affecting the preaching of the word of God. Y esa mentalidad está afectando la predicación del evangelio de Dios. It's like we are looking at what Satan is doing to tell us to get ready for the second coming of Jesus. Es como si estuviéramos viendo lo que Satanás hace para que entonces nos preparemos para la segunda venida de Jesús. And it should not be that way. Y no debe ser de esa forma. We should be looking at what Jesus is doing
to prepare us for his second coming. Lo que debiéramos estar contemplando es lo que Jesús está haciendo para que entonces nos preparemos para su segunda venida. So you have two sides. Tenemos dos lados. There are those who look at the disasters. They look at what's happening in the Vatican. They look at what's happening with the Antichrist. They look at all these things and they said, aha, Jesus is coming. Tenemos aquellos que ven los desastres, lo que está ocurriendo en el Vaticano, lo que está ocurriendo en el mundo y decimos, Jesús está viniendo pronto. And then there are those who look at the preaching of the gospel, how it's Y spreading están around the world. aquellos que están viendo la predicación del evangelio, cómo se está esparciendo por el mundo. They hear of people who are getting baptized. Están escuchando de personas que se bautizan. They hear of people in India and different places. Muslims are accepting Jesus as their savior. Escuchan acerca de personas en la India y en otros lugares de musulmanes que se están bautizando y aceptando a Jesús. They hear these things and they see these things and they say, aha, Jesus is coming again. Entonces, cuando contemplan estas cosas, dicen, Jesús regresa por segunda vez. So you have those who are looking at the works of Satan and say, Jesus is coming. Tenemos aquellos que contemplan las obras de Satanás y dicen, Jesús viene. And then there are those who are looking at what Jesus is doing and say, Jesus is coming again. Y tenemos aquellos que contemplan lo que Jesús está haciendo y dicen, Jesús viene por segunda vez. Which group are you in? ¿En cuál de esos dos grupos estás tú? When do you tell people Jesus is coming again? ¿Cuándo le dices tú a la gente que viene Jesús por segunda vez? When there is a disaster? ¿Cuando hay desastres? Or when people accept Jesus? ¿O cuando la gente acepta a Jesús? In Matthew chapter 14, Jesus is saying it's when people accept, is when people hear the gospel, when the gospel is being preached, when you see people accepting, that's the sign the end is here. Mateo 24, Jesús está diciendo en el verso 14 que es cuando la gente escuche el evangelio y lo esté aceptando, que esa es la señal de que entonces se acerca el fin. What are the dangers of looking at what Satan is doing to help you get ready for Jesus to come? ¿Cuáles son los peligros de contemplar lo que Satanás hace para que tú te prepares para la venida de Jesús? Number one, Número uno, you will have an eye to see more of what the devil is doing in this world than what Jesus is doing in this world. tus ojos estarán más enfocados para observar o contemplar lo que Satanás está haciendo antes que lo que Jesús está haciendo en el mundo. You will get excited when you see terrible things happening in this world. Te vas a excitar cuando veas que cosas terribles estén ocurriendo en el mundo. So you hear something is happening in Rome and Vatican and you get excited. Aha, I got to tell people this. I got to write this down. I got to record this. Cuando ves lo que está ocurriendo en Roma, en el Vaticano, entonces te pones y dices, esto tengo que decírselo a la gente, tengo que escribir acerca de esto y compartirlo. Whenever you open your mouth, what are you talking about? You're talking about all the disasters and all these things that are happening in the world and what the devil is doing and the devil is doing this and the devil is doing that. Y cada vez que abres tu boca, de lo que estás hablando con los demás es de los desastres y el diablo está haciendo esto y el diablo está haciendo aquello y esto otro. But you will be unable to see what Jesus is doing. Pero vas a ser incapaz de ver lo que Jesús está haciendo. Why? Because you're so consumed with the pestilence and the earthquake and the tsunami and the pandemic and the wars. You're so consumed with that, you cannot preach the gospel. Porque estás tan envuelto, tan involucrado, tan consumido en las guerras, el tsunami, la pandemia, las enfermedades, los terremotos, que no tienes tiempo de predicar el evangelio. Danger number 2. Peligro número 2. What you will be preaching is fear, not faith. Lo que estarás predicando es el miedo, no la fe.
And so when people listen to you, they get scared. They get scared because there is a pandemic and the world is coming to an end. And you tell them, go and pray. And in fear, they Y run cuando to le pray. hablas a las personas, ellos están atemorizados porque viene una pandemia, porque hay desastre. Y vengan, oren por mí, pero no hay fe. So you present a gospel of fear and not a message of faith. Así que estás predicando un evangelio de temor y no un mensaje de fe. Number 3, Número 3. when you present over and over and over this message of fear, that is this is coming, that is coming, the world is going to be destroyed, this is coming. When you present that, the people don't see Christ, they see Satan. Cuando tú estás presentando este mensaje de que viene el fin, está por ocurrir y viene esto y viene aquello, la gente ve a Satanás y no ve a Jesús. Because you did not present Jesus. Tú no presentaste a Jesús. What you did was presented all that Satan is doing. Lo que hiciste fue presentar todo lo que Satanás estaba haciendo. What we must do is to keep in mind what Matthew 24:14 said, the preaching of the gospel of salvation. Lo que debemos hacer y enfocarnos es en lo que dice Mateo 24:14, la predicación de este evangelio del reino. What are the benefits of following the other group that looks to the gospel? ¿Cuáles son los beneficios de contemplar a este grupo que ve a Jesús en el evangelio? Number 1, Número 1, your focus is on what Jesus is doing, not what Satan is doing. tu enfoque es en lo que Jesús está haciendo, no en lo que Satanás está haciendo. So when people come and they say, look at what's happening in this world, look at this, look at that, you can say to them, look up, look to Jesus, for redemption draweth nigh. Cuando la gente empieza a ver lo que está ocurriendo, los desastres, ay, miren aquello, miren esto otro, tú puedes decirle, miren a Jesús, miren a su Redentor. You will point the people to the Savior. Ustedes van a señalarles a la gente a su Salvador. What the world needs today is to look to the Savior. Lo que el mundo necesita hoy es contemplar al Salvador, To think about the Savior, see the Savior, and not Satan. pensar en el Salvador, ver al Salvador y no a Satanás. Number 2, Número 2, when people turn to the Savior in time of trouble and not focus on Satan in time of trouble, when the trouble is over, they remain with the Savior. cuando la gente se vuelve al Salvador en el tiempo de angustia, de problemas, cuando el problema pasa, ellos siguen con el Salvador. Because what happened is this: when we have when there is a disaster, when there is a like this pandemic, people get so afraid, and preachers make many people so afraid. They fall and they say, Lord, help us through this pandemic. Get COVID away from us. Porque cuando ocurren estos desastres como esta pandemia que tenemos, los predicadores le meten tanto miedo a la gente que la gente empieza, ay Señor, ayúdanos en esta pandemia, quita el COVID de nosotros. And what happens when the disaster is over? ¿Y qué ocurre cuando se vaya este desastre? Because there was fear, not faith in Christ, Debido a que lo que había era temor y no fe en Cristo, when the pandemic is over, cuando se finaliza la pandemia, people are not going to stay with Christ. la gente no permanece con Cristo. They're going to go back to their lifestyle. Van a volver a su antiguo estilo de vida. Why? ¿Por qué? Because they were led to think, to see what the devil is doing and not what Christ has done for us. Porque fueron dirigidos a pensar y a ver lo que Satanás estaba haciendo, no lo que Jesús está haciendo por nosotros. But when people are pointed to Christ in a time of disaster, point to his work,
his love, his word. When they are pointed to Christ, when it's over, they stay with Christ. Pero cuando le presentamos a Jesús a las personas en el tiempo de angustia, en el tiempo de desastre, presentamos su palabra, su obra, su amor, entonces ellos van a permanecer en él cuando ya no haya más desastres. Jesus said, this Jesús gospel dijo, will be preached in all the world. este evangelio será predicado en todo el mundo And then the end will come. y entonces vendrá el fin. God's word brought the world into existence, and God's word will bring it to an end. La palabra de Dios fue que trajo este mundo a su existencia y la palabra de Dios es que lo traerá a su final. We must trust his word. Nosotros debemos confiar en su palabra, Live by his word. vivir por su palabra, Submit ourselves to his word. someternos a nosotros mismos a su palabra, Because his word is going to bring this world to an end. su palabra es lo que ha de traer el final de este mundo, The gospel of Jesus Christ. el evangelio de Jesucristo. And so tonight I point you to Christ. Así que esta noche te señalamos a Cristo. He's a good savior. Turn to him. Él es un buen Salvador, vuélvete a él. Pandemic or no pandemic, you need Jesus. Con pandemia o sin pandemia, tú necesitas a Jesús. Sickness or no sickness, we need a savior. Con enfermedad o sin enfermedad, necesitamos un Salvador. Disasters or no disasters, we are in need of a savior. Con desastres o sin ellos, necesitamos a un Salvador. Because when Jesus comes the second time, Porque cuando Jesús regrese por segunda vez, he's not coming to save us from disasters. Él no viene a salvarnos de algún desastre. He's coming because he has already saved us and he's taken us into his kingdom. Él viene porque como ya nos ha salvado, viene a llevarnos a su reino. Save us from what? Saved us from sin. Señor, sálvanos del pecado. This is what he's going to do when he's come. He comes the second time to take us into his kingdom because he had saved us from our sins. Él viene por segunda vez a buscarnos porque ya Él nos ha salvado de nuestros pecados. This is the gospel of Jesus. Ese es el evangelio de Jesucristo. It's not a message that saves you from COVID, from wars, from disasters. No. No es un mensaje que te salva del COVID, de guerras o de desastres. No. It's a message that saves you from sin. Es un mensaje que te salva del pecado. This is the gospel of Jesus. Ese es el evangelio de Jesucristo. Accept him as your savior. Acéptalo como tu salvador. Because his word is going to bring this world to an end. Porque su palabra ha de traer a este mundo al final. Take his word. Live by it. Toma su palabra. And when he comes the second time, he takes you into his kingdom. Cuando Él venga por segunda vez, te va a llevar. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, only you have the authority to bring this world to an end. solo tú tienes la autoridad para traer el final de este planeta. And you will do this with the preaching of the gospel. Tú harás esto con la predicación del evangelio. Bless us to receive the message of the gospel of Jesus, Ayúdanos a contemplar el mensaje del evangelio en Jesucristo, to be ready for the second coming of Jesus Christ. para que podamos estar listos para la segunda venida de Jesús. In Jesus' name, En el nombre de Jesús lo pedimos. amen. Amén. Stay there. Don't turn it off.
Muchas